noticed when someone starts a circle? There are warning signs, you know. It's worth saying. Hello, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Dragon Age 2. Estamos donde dejamos desde el capítulo anterior. Vale, Sandal feliz. Al perro. Hay que poner la música, tío. Está ahí sentimentaloide. ¿Salamandras? Vale, pues bueno, vamos a seguir. Que tenemos que ir a buscar a mi hermana, que supuestamente la tienen retenida. Y bueno, como veis, he conseguido el peto de armadura de campeón. No sé de dónde coño lo he sacado. De repente me voy a vender mi equipo y veo que tengo dos armaduras de nivel legendario. Y dije yo, anda, mira, aquí tengo este y tal. Digo, a ver, esto, oh, este parece bastante bueno. Y de repente leo, peto de caballero de, o sea, de campeón. Y yo, ¿what? Bueno, también es verdad que he hecho la armadura de, o sea, he hecho la misión de matar al dragón, que es el de la ruinas en la mina. Igual me lo ha dado al vencer al dragón y no me he enterado. Vale, vamos a el team clásico. Así. Que no es el mejor team, pero ese que me gusta más para esta misión. Y tenemos que ir aquí. Que necesito un rescate. Eso no la pude hacer, tío. No la pude hacer. Se supone que hay una chica que está prisionera por aquí. Las ruinas. Se sirve en plato frío. ¿Ves? He estado por aquí. Voy a ir por esta zona, que es el único sitio que me queda por mirar. A ver si puedo hacer esa misión secundaria, por lo menos. Hombre, Barrick. La experiencia de matar al dragón. Destreza. A Anders tengo que subirle la vida, tío. Anders me está pidiendo a gritos que le suba la vida. A ver, Byto. Tiene muy... Coño. Si ahora tiene un montón. Antes tenía por aquí. Oh... ¿Será que el dragón me había tirado un puto hechizo o algo? Vale, por aquí arriba. A ver si por aquí está la chica que está secuestrada. Justo, ¿no? Lol, pues si se os ha cargado a todos. Me envía tu padre. I come at your father's request. You expected someone else? Fainriel, the man of my dreams. These brutes intended to take my maidenhood. Mi doncellez. As they argued about who would go first, I fainted. Then Fainriel spoke to me in a vision and told me not to fear. When I awoke, the men had slain one Está poseída. Please take me to Fainriel. I want to thank him properly. ¿Por qué no me lo haces a mí? No, que tengo a Merrill conmigo. I'm sorry, but I have no way to locate him. Hey, what did you do to my man? I'll kill you till you're good and dead. Vale. Y... ¡yup! Sabía que no iba a ser tan fácil. Vámonos. Wow, ha desaparecido. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tengo armadura de campeón, dagas milenarias. Y tú... insta-kill. Va a tu casa, hombre. Pim pam, pim pam, pim pam. El tornadito ese que tengo... no sé qué quiere decir. Aquí, doble golpe. Y la baba se queda ahí tan panchota. Vale, misión completaria. Vale. Era la última misión secundaria que me quedaba. Pues ya veis que algunas son así, otras son súper épicas como la de matar al dragón, que me costó una burrada. Una burrada, pero mira, llego a saber que me entregaban el peto de campeón y lo hubiese grabado. Pero como no lo sabía, y aparte que me mataron miles de veces, lo probé... no, por aquí. Lo probé varias veces con un equipo distinto y tal. Entonces, claro, al final lo maté con Anders conmigo, con Evelyn
y con Fenris. O sea, Fenris aguanta mucho y puede golpear a varios enemigos a la vez. Y Evelyn era pues para aguantar los golpes que me metían a mí, que me mataban demasiado rápido. Así Anders tenía tiempo suficiente para recargar sus curas. ¿Sabes? Que aún así gasté bastantes pociones y todo. Y de hecho todavía me queda veneno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿No me marca? No. Vamos, Chucho. Ahí tenemos. Magos, estos magos no estaban antes. Primero a por la apóstata, instakill. Madre mía. Mago primero. Magos primero. Vale, perfecto. Y a este, doble golpe. Duales. A tu espalda. Buen combo. Venga. Pispas ahí, que ni se mueva. Y ya está. ¿Habéis terminado vosotros también? Well, here you are. You've been sticking your nose in every problem in Kirkwall since you stumbled off the boat. ¿Quién resucitó los cadáveres? Are the mages here using blood magic? It always comes down to that, don't it? They claim innocence, demand equality, but back them into a corner, and they got options we don't. Haven't found a mage yet who won't take it. Me acuerdo de ti. You were the upstanding citizen begging coins to get your next flask of lyrium. It's a long time since anyone could get under my skin with that. I know what I am. So it shouldn't surprise you to see me here, right? One more blockhead move that's gonna keep me in the gutter. I just wanted to see Meredith out in her ass, like she did to me. It sounds like you've had a change of heart. I'd hoped with Meredith gone I could take up the shield again. But maybe she was right. Give them a hint of freedom, mages go bad. Your friends are right. Without Meredith, Kirkwall can be at peace again. Mages and Templars working together. I must be dreaming. I'd cheer to see her shipped to Val Royeaux. But I don't have the stomach to turn against all that's right and natural to do it. Vale. No me he enterado muy bien del asunto. Tampoco, yo sí que no me acuerdo de ese pavo. A ver, me molesta también mogollón tener que volver a cogerte esta mierda. Debería haber una opción. Bueno, es una tontería, pero que si lo que tiene es chatarra y dinero, que lo cogiese automáticamente. Pero ¿qué pasaría? Que pasaríamos de coger los objetos buenos y se quedaría ahí la mitad de lo guapo. Pues teníamos que ser acostumbrados a que se recogiese solo. Y si se recogiese todos los objetos solos, acabaríamos con el inventario lleno. No nos enteraremos qué cogeríamos y todo eso. Vale, un montón de hueso. Escombros. ¿Qué hay en esos escombros? Me interesa saberlo. Ahora vengo, señores templarios. Un segundito, ¿eh? A ver, que he visto aquí unos escombros muy suculentos. A ver qué hay aquí. Fragmento de ónices. Chatarra. Dinero. A ver. ¿Estamos listos? Ahora, claro, me dejan pasar. Perfecto. Esta es mi hermana. I suppose it was too much to hope that you wouldn't have come here. Though I can't understand why you side with Meredith now. You showed me we can stand up to her. When I realized you had risked your life lying to protect those mages. Please, champion. I have nothing but respect for you. It's Meredith we must see gone. Suelta a mi hermana. I will not negotiate until you unhand Bethany. No harm will come to your sister. We will release her as soon as I have your word to support us. No. The girl dies. Then the champion. What? Stand down, Grace. Grace, we saved you. What are you doing? We will not kill an innocent to achieve our ends. It gains us nothing to become Meredith. Meredith. What do I care for Meredith?
I'm here for the champion. No juegues conmigo, mujer. You hurt my sister, you die. Decimus was right. There is no way for a mage to live by the Chantry's laws. You killed the best man I ever met, but I learned all he had to teach. Elaine, kill the hostage. I don't know, Grace. ¿Por qué haces esto, Alain? I thought you turned your back on blood magic when you saw what happened to Decimus. This isn't right, Grace. The champion tried to help us. Don't defy me, boy. Without me, you'd be nothing. If you're too squeamish, I'll do it myself. No. No one has to die here. Oh, but that's where you're wrong. Restrain yourself. LOL. LOL. Forget the hostage. Kill the champion. Vale. Mogollón de magos. Yo me ocupo de Grace. Así que Anders, por favor, dame la máxima velocidad. Tú haz que llueva un poco para el resto de magos. Alain creo que está conmigo. Bethany, te marco. Y te mando en insta-kill, que no te matará, pero te quitará por lo menos la mitad. ¡Wow! Muchísimo más. ¿Dónde vas? Grace, muerta. Perfecto. A por los magos ahora. Este mago. Abominación del orgullo. Ok, por eso murió tan fácil. Vale, ¿queda algún otro mago? Quedan templarios. Perfecto. ¿Qué hago contigo? Activo los críticos. Y venga, a por él. Y ya está. Más cazador templario. Vamos a por este templario, vámonos. ¿Hay un mago por ahí? Parecía que sí. Templario renegado. Templario renegado. Teniente templario. Venga, vámonos, doble golpe. Hombre, hola apóstata. Gracias por venir aquí a ponerte frente a mi cuchillo. Es un detalle. A ver. Me han aturdido, me cago en la leche. Bueno, ya lo matará el compañero. Venga, pim, pam, pim, 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 pim. Perfecto. Apóstata, a por ti que voy. Muy bien, parece que está protegiendo a mi hermana. Ya veremos. Duales. Uf. Mago. Encantador, no es un mago, es un encantador. Pero qué cabrón. Qué cabrón, se ha levantado ahí mierdas. Bueno, cuando quieras, I knew she was still alive, but I didn't know Thrask was working with her. When I saw her today, it brought everything back. Everything I saw Decimus do. I'm sorry. Grace used blood magic to hold her. That's the only way I can bring her out. Putos bugs gráficos, tío. The last thing I remember is these Templars coming into my quarters. I promise, I'll never let anything like this happen again. Thank you. It's good to know you're still looking out for me. They're meeting in here, Sir Callan. Oh, I guess you didn't get on so well with these mages as you thought. Champion, Samson never said you were involved in this. I trust you were here to stop these traitors, not join them. The champion's a good man, sir. He tried to solve things peacefully. Yeah. Put the mage to questioning. The boy stood up to his elders when they would have killed an innocent hostage. You mean he was one of them, save for a convenient last-minute change of heart? I'll encourage Meredith to take it easy on him. Thank you, champion. Everyone else here is under arrest. Take them to the gallows. Is there any recommendation you would have me bring to Meredith, champion?
If you killed every man who doubted Meredith's fitness, Kirkwall would be a ghost town. You think that reason enough to spare blood mages and their willing dupes? Perhaps some of them might still be saved. Misión actualizada. Vale, se vuelven a llevar a mi hermana. Grace tiene cola de tigre y yelmo de campeón, el que me faltaba, tío. Me faltaba el puto yelmo de campeón. Oh, pues mola, ¿eh? No está nada mal. Me faltan anillos legendarios. Pero bueno, aunque yo voy sin casco, o sea, voy con casco porque las estadísticas, pero visualmente voy sin él. Pero bueno, ya sé que es una capucha, pues por si lo dibujo, ¿no? Que tenía ganas de ver cuál iba a ser mi equipo final. Supongo que será este. Encantador de dinerito. Creo que tengo casi 100.000 monedas de oro. Bueno, 100.000 no. ¡Uf! 100.000 monedas de oro. ¿Tú dónde vas, Byto? Se te ha columpiado. 100 monedas de oro. O sea, puedo comprarme... Bueno, yo ya he visto... Que ahora no sé dónde está. Pero en su día yo ya he visto un bastón de mago legendario que costaba 100 y pico monedas de oro, ¿eh? Uf. Uf. Están los barcos hundidos. ¿Qué será de la pirata, tío? Me tiene ahí... O sea, es historia, o sea, me ha traicionado y se ha pirado. No creo que pueda terminar así. Vamos a ir por aquí. Que parece que es más corto. Aunque igual es una ilusión óptica mía. Bueno, pues ahora tendremos... No sé qué tengo que hacer. Regresa al pabellón templario para comunicar las noticias a Orsino. Claro, tengo que comentarles de que mi hermana está a salvo. Que creo, no lo he entendido muy bien, pero creo que se la han llevado al cadalso. Pero si es eso verdad, demasiado tranquilo se ha quedado Byto, ¿no? Y a ver qué me dice. Venga por aquí. Rápido, al torreón. Ok. Se sirve en plato frío. La venganza se sirve en plato frío. Y no sé qué... No creo que acabe ya. Tiene que haber todavía, no sé. Tendré que llegar a un punto en el que tendré que decidir si luchar... O sea, lucharé contra Orsino o contra Meredith. Uno de los dos. Lógicamente yo contra Orsino le reviento. Meredith me va a costar más, pero... iré contra Meredith lo más seguro. Pues a ver cómo resurge esto. A ver. Tiqui. Y... aquí. A ver, Orsino. Your mage Templar group was conspiring to overthrow Meredith. I have a sudden deep regret I interfered. You know, I was half convinced Meredith had engineered the whole thing to trick me into incriminating myself. No era cosa de Meredith. Thrask admitted to leading the group. Perhaps I've exaggerated the depths of her madness. But if she's not there yet, she will be soon. Oh, she's there. The only question is, once it's clear she cannot lead, will there be anyone left to oppose her? Please accept this as my thanks. It will be of more value to you right now than my friendship. Túnica de círculo de Coverland. ¿Qué coño me ha dado una armadura para magos? Cojonudo. Voy a valorar si no. Lo venderé en cuanto pueda. Vale, ¿y ahora qué? La rebelión de los magos. Bueno. Tengo aquí misiones de campeones. Podría gustarle la hoja de la misericordia. Habla... Vale, ¿será que he encontrado una hoja de la misericordia? Un objeto. Y como no tengo misión activa ahora mismo, pues vamos a hablar con Fenris. Y le digo, oye, que me encontré esta mierda. ¿Te pone cachondo? Me dirá que sí. Me dirá que sí, porque, madre mía, les tengo a todos dando palmas. Tabaleantes. ¡Ay! Bostezo. Si no hay bostezo, no hay gameplay. Así es como me concentro yo. Y bueno, no sé, creo que tengo todo el equipo. Le tengo bien. Así que venga, a ver. Tengo una carta, así que voy a pasar un poco de la carta. Mansión de Fenris. Y luego tengo que hablar con Evelyn. Que no sé qué coño me va a contar. A ver. Que ayer me he enterado que había encontrado esta espada.
A ver si te mola o no te mola. Take a look at this. A blade of mercy. I remember these. You see them in the Imperium. Replicas of the sword Archon Husarian used to kill Andraste. This one looks finely crafted. It seems like a regular sword. Here, let me show you. These are gifts of honor, given to those who have performed a service for the Imperium. Denarius coveted them, as I recall. You don't talk about the Imperium much. It's not a place I remember fondly. I'd like you to have it. For me? Yes. I think I'd like that. I'll think of the irony as I wield it. Thank you, Hawk. Claro, esta la he conseguido cuando matando a la pava esa que era de Misius, que la dejé ir, creo, recordar. Claro, tenía que haberme llevado a Fenris conmigo, fijo que la historia hubiese cambiado un poquito solo. Vale, vamos al ahorcado. Al ahorcado de día hoy. Vamos a emborracharnos desde las 10 de la mañana, como tiene que ser. A ver. Ah, no era el ahorcado, no era Barrick, tío. Era en el Torreón, que tenía que hablar con Evelyn. Yo ya pensé que Barrick me quería decir algo, no sé por qué. ¿En qué estaría pensando? En la cerveza, seguramente. Maldito brebaje de enanos, me tiene trastornado. Y no sé, tío. Tengo una carta en mi casa, que no sé qué cojones será. Y ahora mismo estoy sin misión. It's a fine suit. The finest. Break it down, distribute it. The Knight Commander requires parade armor for inspections. Then stuff and mount it where she can see it. She doesn't inspect the guard, I do. Meredith will not be pleased. Meredith can mount it. Trouble, Hawk? Seems like you have enough. You don't know the half of it. And why don't you, by the way? Why aren't you tail deep in the problems of this city? Sure, you do good, but petition a title, take a job. The guard is always looking. That's a bit harsh, given my record. Maybe I'm just sick of being the first stop for complaints about people like you. People like me. Brand's on about fortune hunters, mercenaries, disreputable professions without purpose. He's a clod, but sometimes, well, it might be good if the city was a little more stable. Come on now. You really prefer the troublemakers stay home? All right. So maybe I don't want to be completely put out of business. And I don't even really mean you. But some people, they go on without regard and then act surprised when someone starts a circle. There are warning signs, you know. It's worth saying. Vale. Poco me ha costado no mandarla a la mierda, ¿eh? Bueno, pues no sé a qué coño ha venido esto, la verdad. Así que me voy a mi casa. Me voy a mi casa a leer la puta carta esa que me ha llegado. Y a ver si es misión principal o qué leches es. Seguramente sea la carta de la chica esta que rescaté en el monte helado. Que me diga que me diga... No es una simple carta. Una carta muy importante. La gota que come el vaso. Ha demostrado ser un amigo de los magos de Kinka. Bien. Y parece que ahora debo volver a dirigirme a ti. Meredith ha ido demasiado lejos y no permitiré que dé rienda suelta a su locura. Te pido que vuelvas al cadalso una vez más juntos. Quizás podamos detener esto antes de que haya derramamientos de sangre. Vale, Orsino me está pidiendo ayuda. Orsino. Así que vámonos. El equipo va a ser muy importante. Vas a venir tú. Vas a venir tú y tú. Magia de cobertura.
magia de curación. Al cadalso, llevamos 24 minutos, así que podemos hacerlo si no me matan. Y si el capítulo se hace un poquito más largo, tampoco pasa nada. What's happened? First Enchanter Orsino got into a terrible argument with the Knight Commander. He stormed off to bring the matter before the Grand Cleric, but the Knight Commander gave chase. I fear there will be blood. Then take me to them before that happens. Lul. O sea, el mago ha ido a decirle algo a la sacerdotisa y la Templario ha ido detrás de él. I will have the tower searched top to bottom. You cannot do that. You have no right. I have every right. You are harboring blood mages, and I intend to root them out before they infect this city. Blood magic. Where do you not see blood magic? My people cannot sneeze without you accusing them of corruption. Do not trifle with me, mage. My patience is at an end. A wonder that I never saw it begin. The way you two carry on, people will talk. You came. This does not involve you, champion. I called him here. I think the people deserve to know just what you've done. What I have done is protect the people of this city time and again. What I have done is protect you mages from your curse and your own stupidity. And I will not stop doing it. I will not lower our guard. I dare not. Is there any truth to what she's saying? These are only her latest accusations, nothing more. And what if she does not find what she's looking for? How much further will she go to root out something that isn't there? The champion knows better than anyone how deep the circle's corruption goes. I must find the source. You can't keep pressing the mages like this. What other option do we have? Shall we look the other way? Tell the poor victims of a possessed mage that we meant no harm? Tell me, champion, that you have not seen with your own eyes what they can do. Heard the lies of mages that seek power. You can't use the actions of some to condemn them all. You would cast us all as villains, but it is not so. I know, and it breaks my heart to do it. But we must be vigilant. If you cannot tell me another way, do not brand me a tyrant. This is getting us nowhere. Grand Cleric Athena will put a stop to this. You will not bring her grace into this. The Grand Cleric cannot help you. Explain yourself, mage. I will not stand by and watch you treat all mages like criminals, while those who would lead us bow to their Templar jailers. How dare you speak to me? The Circle has failed us, Orsino. Even you should be able to see that. The time has come to act. There can be no half measures. Anders, what have you done? There can be no turning back. LOL. 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 Sabía que algo había hecho, pero... algo como esto... Why would you do such a thing? I removed the chance of compromise, because there is no compromise. The Grand Cleric has been slain by magic. The Chantry destroyed. No me creo lo que está pasando. Commander of Kirkwall, I hereby invoke the right of annulment. Every mage in the Circle is to be executed immediately. The Circle didn't even do this. Champion, you can't let her. Help us stop this madness. And I demand you stand with us. Even you must see that this outrage cannot be tolerated. This is chaos. We must help the Knight Commander. No, this wasn't their fault. You can't possibly want the slaughter of innocent people, can you? It can't be stopped now. You have to choose. ¿Este era tu plan, Anders? Was that why
you needed me to distract the Grand Cleric. If you knew what I was doing, you would have felt honor bound to stop me. I couldn't take that chance. The Circle is an injustice. In many places beyond Kirkwall. The world needs to see. You fool! You've doomed us all! We were already doomed. A quick death now or a slow one later. I'd rather die fighting. ¿Y qué hay de las víctimas? You're a murderer. The Grand Cleric, the mages, their blood is on your hands. I know. It doesn't matter. Even if I wished to, I could not stay my hand. The people will demand blood. Pues eran los magos, tío. I won't let her slaughter all of you. I knew I could count on you. Hawk, if you do this, I don't know if I can follow. The mages here would become magisters if they could. Do not let them. You sure about this? Even you might not win this fight. I know we can do this. I believe in you, Hawk. Think carefully, champion. Stand with them and you share their fate. I'm not helping you, Meredith. Thank the Maker. No, I won't fight to save these mages. Not for you, not for anyone. I see what you are trying to do, and my place is with you. You are a fool, champion. Kill them all! I will rouse the rest of the Order. Go! Get to the gallows before it's too late! Estoy solo. Vale. Vale, no puedo darle órdenes al resto del equipo. Cojonudo. Así que tengo que poner esta. Y necesito veneno. Este. Veneno antitemplario le llamo yo. Me activo los críticos. Let's go, bitch. Vamos. Perfecto. Doble golpe. Muy bien. Aquí, duales. Ya está prácticamente muerto. Vamos, salta. Perfecto. ¿Quién tiene más vida? Tú. Instakill. Listo. Vamos. Ya está. So it's come to this. I don't know if we can win this war, champion, but thank you. I will leave your friend for you to deal with. I must return to the gallows. Meet me there as soon as you can. There's nothing you can say that I haven't already said to myself. I took a spirit into my soul and changed myself forever to achieve this. This is the justice all mages have awaited. I might have understood if you'd only told me. I wanted to tell you, but what if you stopped me? Or worse, what if you wanted to help? I couldn't let you do that. The world needs to see this. Then we can all stop pretending the Circle is a solution. And if I pay for that with my life, then I pay. Perhaps then justice would at least be free. Opinions. Belief is no excuse. Sincerity does not justify this. You should come with us. Do what you can to put things right. I think I'm sick of mages and Templars. Whatever you do, just do it. You have to pay for what you've done. I know. The sooner I die, the sooner my name lives on to inspire generations.
get to the gallows, and quick. It's going to be quite a show. Madre mía, o sea... Bueno, el equipo está claro, ¿no? Bueno, 35 minutos. Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Lo vamos a dejar hasta aquí, que estoy seguro de que la batalla en el cadalso va a ser épica, es poco. Así que ya sabéis, like, favorito, dejar un comentario si queréis, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo y posiblemente el último de Dragon Age. ¡Adiós!